We have another property for sale. Actually, this is a reblogging lang gyapon ni guys. Ato lang gi-outro og visit no. Ang property nga atong ginabaligya located here in Barangay Mandawa, Bien Unido, Bohol. So this is part of Barangay Mandawa, Bien Unido, Bohol. So all are flat terrain which is ideal for residential and subdivision development. So 10,673 or 10,763 lipat ko ani guys. Kapoy naman sig ukab sa title na bandire. Atay copies title ni guys. 500 pesos per square meter. Dool sa chapel no. Dool og kapilya. Then few minutes drive from town proper. Unya maduol lang na kani sa Talibon guys kay there is another bridge no connecting Talibon and Bien Unido which is closer to Talibon na gyud siya ang pinakaduol no. Ya kuan ni siya guys kanang flat gyud no. Ganahan ta og flat terrain kini gyud the best gyud ni siya. Ya clean title, owner is not around, not living in the area kay they are living somewhere in Baguio City. So layo gyud. So nag-connect ra nato siya through online no, through online. So at least kitay napilian sa pag-contact sa pagbaligya sa property niya. So again, clean title and along the road and has a wide frontage, walking distance to the national highway. So malakaw ra ngadto paingon sa highway yun no, walking distance lang no. Mao ni naka-advantage guys no. So kinahanta og property yun ani. Then mamay standard price nila is 500, reasonable sad nga price guys. So okay gyud ni kayo. So again kay kini manggod nga mga approximately mga 300 to 400 meters from highway. Nya ato sa highway guys nagranging naman dito kag 2,500, 2,000 napoy tag 1,500 per square meter nya. Kire walking lang kag mga 300 meters paingon sa highway nya 500 pesos per square meter gyud no. So okay gyud kaayo siya. Ya wa tay lingaw gahapon ato ginigibalikan kay pabor man sa ato sa Trinidad. Nya nay dako nga reservoir diha guys, makita ra nato no. Dako kayo nga reservoir. Ana malantaw man natong reservoir. So ayo sad kayo guys no. Gwapo kayo ba. So say by yourself lang guys. From beaches nanin mga beach sa Bien Unido guys kanang mga kaliguan nagdagat ba. Kay because Bien Unido Bohol is a coastal town, northern part of Bohol province which is around 2 to 3 hours drive from Tagbilaran City. Atong public transportation dire na atay van or napod tay bus kining sa series bus liner. Nya sagad sa atoan na mga sakyanan. Manigingon kapalit kay tagyuta sakyanan pa kay di. So mao na no. Usual kay barato naman sa mga sakyanan nato. So nindot ni no, ang ako lang na obserbaran diri sa northern part of Bohol province guys. Mga labas yung mga isda diri sa no. Dili ta kapalit og lambay, mga kinhason. So kuan kayo ba? Open area. Kuan gyud as in pang retirement place gyud pod ang lugar nato no. Ya daghan sa mga improvements natin, mga shopping mall diri sa adjacent town like Talibon nga pwede na kamo shortcut pohon kay ang bridge hapit na mahuman. Hapit na gid mahuman ang bridge connecting Talibon and kuan Bien Unido. Shortcut na ato sa kag-Ubay ganahan ka napay City Hardware sa Ubay. Napag yun ay airport ng Ubay guys pero wa pa lang gi-operate. So daghan gyud ta og kanang kuan diri sa northern part of Bohol no. Daghan tag property. So mama neto naka-focus on. Then if you have properties for sale, just let me know guys no kay baligya pod ta. So submit lang nato Bohol and Cebu lang. Pero kung naagyo mo Mindanao or somewhere kuan tagay la kog photocopy sa title kay anhan ako mo publish no or tagay kog video kay mabutang po nato sa atong YouTube channel din asay imong tao dito nga mo guide. So ato ra gyud pong dawat magsabot lang ta. So kini nga property guys, water, electricity and cellphone signal
are available. So naa gyud ni kompleto no. So nindot ang property gyud as in super no. Super kanindot. Again, the price is 500 pesos per square meter. So mana ni going to highway ni ato lang ginhinayan. Oh. So dool ra gyud sa highway. Then this is the corner going to the highway. Paingon na lap Trinidad and Bien Unido town proper. So dool punis lungsod. Okay. For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. We will process transfer of title. And we have also a website www.propertyph.net. So mao na tong website. So katong nagpabaligya pag siguro timing ba? Timing ra magbaligya guys. Matimingan ba magustuhan sa tong website, okay? Sinsya lang gyud. Pohon mabot ra gyud mahalin ra gyud ang atong property nga gipabaligya. Pero sige lang. Just keep in touch sa ta. Okay, thank you and God bless to all. Happy viewing. Bye.